এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর HD Live 24/7 এ। बड़ी खबर। Breaking news now on HD Live 24/7। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर सदर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन लंकामुड़ा कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष तापस भट्टाचार्य, पश्चिम जिला अध्यक्ष विश्वजीत शील, गोमती मिल्क के चेयरमैन रतन घोष, सदर जिला अध्यक्ष गौरांग भौमिक और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतवर्षेर एकजन राजनीतिर जगते, शिक्षार जगते एवं समाज संस्कारेर जगते एक एवं अद्वितीय नाम। इतिहासेर अंतराले ढेके देवा विगत सरकारेर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्पर्के भारतवर्षेर मानुष प्रकृत जे जाना सेटा अधूराई थेके गिয়েছিল। आजकेर दिने विशेषभावे प्रासंगिक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर जे जन्मभूमि पश्चिमबंग, सेई पश्चिमबंगे ओनार आदर्श, ओनार दर्शन, ओनार तैरी दल आजके क्षमताय बसेছে এবং পশ্চিমবঙ্গ নয় শুধু পাঞ্জাব, কাছাড়ের কিছুটা অংশ এবং ত্রিপুরারও কিছুটা অংশ যেটা ব্রিটিশ সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস মিলিতভাবে পাকিস্তানের হাতে দিয়ে দিয়েছিল, সেটাকে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আন্দোলনের মাধ্যমে পরিসংখ্যান দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তিনি উপস্থাপন করলেন সরকারের কাছে যে অবিভক্ত বাংলার সবটা পাকিস্তানে যেতে পারবে না, যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা হচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट एजीटी लाइव 24/7।